Friends, welcome to my channel. I am Dr. Tisibal. Let us learn every lesson. Today we are going to learn every lesson with the syntax of sentences. Syntax defined by our that in Hindi meaning is a vakya vinyas. I mean in different way of making sentences. Well, with respect to a syntax of sentences, we have to understand with regards to the meaning of subject and verb concord, right? I mean, similarity with subject and verb, right? Or coordination of subject and verb. Well, first of all, we'll start from the part one, suppositional sentences. Suppositional sentences are called when you have unexpected imagination or impossible something which is not done in the past of your life. Then when you are talking 1 second about that lesson or thing or object, then we do say suppositional sentences. As to start with suppositional sentences, we have to use if or as if, as though, if only, suppose, I wish, she wishes. In this condition, if you use this if, I wish, then the verb will be in plural form. If it is was, then it will be were form. Normally, it happens to be when you use suppositional sentences, then the sentences are relating to the past events. Clear? First sentence you find over here, if I were a bird or I was a bird. In this condition, if you start with if means where that thing is not done by you, but you are explaining it, then it is called suppositional. Then in that condition, you are not supposed to write was in singular form of the verb, rather you are using were as verb. If I were a bird, not if I was a bird. If she were, not was my wife. Right? Because you are imagining something which is not finished, which is not fulfilled. Where if I wish she were my boss, not she was my boss, it will be wrong of you. If she were here, then I would meet her. In the first portion of your clause, that is, if she were here, it is called subordinate clause, and I would meet her is called principal clause. The second part of the statement is given over here, that is called subordinate clause. In that condition, you are using if she were here. If he had been with you, then I would have been here. So in this condition, you find over here that when you are using according to the sentence, you are using the verb, but the plural form of the verb is used here. In these sentences, I just want to speak you and give you the details in terms of Hindi. Suppose syntax है, I mean वाक्य विन्यास जिसको बोलता है, उस तरीके का सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब में मिल होता है और मिल करके आपको वर्ब को व्यवहार करना है, लगाना है. सपोजिशनल सेंटेंसेस का अर्थ होता है अनुमान विषयक जो वाक्य होता है जिसमें अनएक्सपेक्टेड इमेजिनेशन एक्सपेक्टेड नहीं है, यह असंभव है, इम्पॉसिबल है, जो भूतकाल पे कोई भी काम आपको होना चाहिए था बट हुआ नहीं है, उसी को आप बताना है. जिसमें शुरुआत में इफ, अगर, एज इफ जैसे, एज दो वो जैसे, इफ ओनली अगर केवल, सपोज मान लेना आई विश मैं कामना करता हूँ, शी विशेस वो कामना करती है. इस तरह का अवस्था में वर्ब हमेशा प्लूरल में यूज होता है. अगर वाज था तो वेयर हो जाएगा. ये सेंटेंसेस में आप लिखते हैं इफ आई वेयर ए बर्ड, नॉट इफ आई वेयर ए बर्ड. अगर मैं एक पक्षी होता तो यहाँ पे वेयर हो जाता. अब हुआ ही नहीं है, उसी को आप बोल रहा है.
इफ शी वेयर माई वाइफ, अगर वो मेरा पत्नी होते, हुआ नहीं है उसी को बोल रहा है। आई विश शी वेयर माई बॉस, मैं इच्छा जाहिर करता हूँ अगर वो मेरा बॉस होते, हुआ नहीं है इसीलिए आप बोल रहा है। इफ शी वेयर हियर, अगर वो यहाँ पे होते, देन आई वुड मीट हर, तब मैं उससे मिलता, तो वो था ही नहीं है तो मिलेंगे कैसे, तो उसी को आप बोल रहे हैं सपोजिशनल। इफ ही हैड बीन विथ यू, अगर वो आपके साथ में होता, देन आई वुड हैव बीन हियर, मैं यहाँ पे होता। तो इस तरह का सेंटेंसेस को हम लोग सपोजिशनल सेंटेंसेस, अनएक्सपेक्टेड, असंभव, इमेजिनेशन सेंटेंसेस बोलते हैं, इमेजिनेशन। आइए फ्रेंड्स, लेट अस लर्न दिस सिंटैक्स इन बेंगोली फॉर्म। সাবজেক্ট और ভার্বের কঙ্কটে মিলে যখন মিলাবেন তখন সেন্টেন্সেস, সাপোজিশনাল সেন্টেন্সের কথা অর্থ হলো অনুমান বিষয়ক সেন্টেন্সেস। যে সেন্টেন্সেসগুলোকে আপনার কল্পনা বা অসম্ভব কিছু অতীতে হয়নি সেটাকে আপনি বলছেন, বা হবার আশা রেখেছিলেন সেটা হয়নি। ওই সেন্টেন্সগুলো স্টার্ট হয় ইফ, যদি, অ্যাজ ইফ, এরকম যেন, অ্যাজ তো, ওইটাও যেন, ইফ অনলি, কেবল এটা, কেবল ইফ যদি, কেবল যদি, সাপোজ মনে করো, আই উইশ আমি কামনা করছি, শি উইশেস উনি কামনা করছেন। এই কন্ডিশনে ভার্বের ফর্মগুলো সবসময় প্লুরাল হয়ে থাকে। আসুন সেন্টেন্সগুলো পড়া যাক। ইফ আই ওয়ার এ বার্ড, যদি আমি একটা পাখি হতাম, আপনি পাখি হননি। ইফ শি ওয়ার মাই ওয়াইফ, যদি উনি আমার পত্নী হতেন বা ওয়াইফ হতেন বা স্ত্রী হতেন। আই উইশ শি ওয়ার মাই বস, আমি ইচ্ছা জাহির করছি উনি আমার বস যদি হতেন। ইফ শি ওয়ার হিয়ার, যদি উনি, ওই মেয়েটা এখানে থাকতো, দেন আই উড মিট হার, তবে আমি ওনার সাথে মিলতে পারতাম। ইফ হি হ্যাড বিন উইথ ইউ, যদি ওই মানুষটা আপনার সাথে থেকে যেত, দেন আই উড হ্যাভ বিন হিয়ার, আমি এখানে থেকে যেতাম। এইভাবে আমরা সেন্টেন্সগুলো বলে থাকি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রেন্ডস।